त्या प्राचीन मंदिराच्या शांत गाभाऱ्यात आम्ही दोघं हात जोडून उभे होतो. डोळ्यांत एकच स्वप्न आणि हृदयात एकच प्रार्थना होती, हे विघ्नहर्त्या, आमच्या या रिकाम्या अंगणात आता एका चिमुकल्या पावलांची चाहूल लागू दे. आणि त्याच क्षणी एक अनोळखी स्त्री जवळ आली. तिच्या डोळ्यांत अपार करुणा आणि चेहऱ्यावर होतं एक दैवी तेज. हातावर प्रसाद ठेवून ती दिसेनाशी झाली. ती कोणी साधारण स्त्री नव्हती, तो साक्षात सरस्वतीचा आशीर्वाद होता. त्या प्रसादात दडलेलं होतं एक नव्या जीवनाचं वचन. आईच्या कुशीत हळूहळू वारू लागलं एक पवित्र दिव्य स्वप्न. 9 महिन्यांची ती अलौकिक वाटचाल, प्रत्येक ठोक्यात जाणवणारी देवाची चाहूल, प्रत्येक क्षणात वाढणारं एक अद्भुत अस्तित्व. आणि मग त्या आशीर्वादानं घेतलं सुंदर रूप. ज्ञान, तेज आणि सामर्थ्यानं नटलेलं सरस्वतीचं स्वरूप आमच्या कुशीत जन्माला आलं. आता हे फक्त घर राहिलं नाही, हे प्रेमानं, स्वप्नांनी आणि आशीर्वादांनी भरलेलं एक विश्व आहे, जिथे प्रत्येक क्षण खास आहे आणि प्रत्येक स्वप्नाला पंख आहेत. आणि आमच्या लाडक्या बाळाचं नाव आहे నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన తడియాల జడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం ఆగ్రహప్రాణపరాయణ దీక్షా పర్వం అహో ఆరంభం. అదిగో పెను నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన తడియాల జడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం ఆగ్రహప్రాణపరాయణ దీక్షా పర్వం అహో ఆరంభం. ప్రాణపరాయణ దీక్షా పర్వం అహో